म्हाका उत्तर मेळूंक ना की कोणाक दिसलें की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज आनी स्पिकराचो इन्सल्ट जाला तो क्वेश्चन आवराकूच इन्सल्ट जाता 0 आवराक तो इन्सल्ट जाता हो हे प्रश्नाचें उत्तर म्हाका मेळूंक ना आनी तें आज मेळटलें अशें दिसता म्हाका आज जर मेळना जाल्यार अशें दिसता की रुलींग पार्टीच्यान क्वेश्चन आवर डिसरप्ट करप एक कारण घेवन हें गोंयच्या इतिहासान पयलेंच आमी पळयलें आनी आमचो मुखेलमंत्री जो आहा पळय हो पावरफूल रायटर डायरेक्टर प्रोड्युसर तियात्राचो कला अकादेमी स्टार्ट जावं ना तियात्र बरें चलता आनी केन्ना केन्ना ताजे तियात्रान एक्टर जे तो घेता ते सगळ्या सायडींतले एक्टर घेता एकूच ताजेच सायडींतले अशें न्ही दुसऱ्या सायडींतल्यान बी घेता आनी ताजी तियात्र जाता तियात्र ताजें सक्सेसफूल जाता फ्लॉप शो जायना तो ताजें खपता हें हाजें उत्तर आज मेळटलें सिलेक्टीव डिसरप्शन जें चल्लां आज जें काल आमी पळयलां तें असेंब्लीक आनी फक्त 7 मेंबर पोलिशनाक इतले सरकार दिता काय कितें की तांकां प्रश्नावर डिसरप्ट करचें म्हणटा स्पिकराचेर अन्याय सहन जावचो ना म्हणून अन्याय स्पिकराक फक्त हाजेर वेळार जाता क्वेश्चन आवराक वेळार जाता 0 आवराक तोच एल्टन उबो रावता आनी स्पिकरा कडेन उलयता आनी स्पिकर ताजो 0 आवर एलाव करता मरे हें पयलें ना पळयलां मरे अन्याय इन्सल्ट डिसरिस्पेक्ट हे सगळे दीज आर नॉट जस्ट टेम्पररी फेनोमेना तो जर तुका इन्सल्ट हांवें केला जाल्यार इन्सल्ट तो लागूच आसूंक जाय आनी इन्सल्ट जर केलो ना जाल्यार केलो ना आनी जर इन्सल्ट केला तातूंत प्रोसिजर आहा काल हांव तुमचे स्टुडंटाचें हें पळयतालें ब्रेकआवरान तुमची एनएमसी जावन ना हांवें थंय सांगलां हांवें उबो रावन थंय सांगलां प्रिविलेज कमिटी जर तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज टर्मिनेट करता जाल्यार दॅट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रिविलेज कमिटी ऑफ वीच डेप्युटी स्पीकर इज द चेअरमॅन आनी डेप्युटी स्पीकर इज टू सेंड नोटीस ह्याच दिगंबर आमी म्हजें जाय घाल्लें हांव आमदार नासतना So I faced a breach of privilege at that time in 1994. I think म्हाका समन केल्लो प्रिविलेज कमिटी तेन्ना देवू मांद्रेकार डेप्युटी स्पीकर आसलो विक्टोरिया फेर्नांडीस जॉन डॅनियल गाज हे मेंबर आसला सो थिंग्स आर देयर सो बेसिकली सांगपाचो मुद्दो सरकार पक्ष डिसरप्ट करता आनी ते सिलेक्टीव डिसरप्शन करता मेन अप टू क्वेश्चन आवर हाजेर क्लियर कट दिसची पडटा की तांकां काल कालुसाचो आनी म्हजो एनईपीचो क्वेश्चन आयिल्लो ना कांय आनी आज तें सिद्ध जातलें आज कितें तें कळटलें आमी हाफ एन आवर डिस्कशन मारलां गिरीश बोलतात कालुसा आनी हांवें ताजेर हो इम्पॉर्टंट इशू हो इशू म्हणजे तरुण पिळगेचें भवितव्य आसा आनी ताचे हाजेर हाफ एन आवर डिस्कशन जालें सर काल आनी प्लान प्री प्लान 100% प्री प्लान ते छापून आयिल्ले मरे एल्टन गो बॅक ते कशें आयले स्पिकरान गेले की सांगिल्लें मरे ते प्ले कार्ड हाडूंक मेळना रुलींग पार्टीचे सगळ्या आमदारां कडेन प्ले कार्ड आशिल्ले कशें आशिल्ली इतलेंच न्ही ते आमकां हें येता बिजनेसाचें छापून आयिल्ले दाजी सरकार ऑनरेबल एमएलए मुर्मुगांव टू मूव अ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज टू मूव सगळे जी स्क्रिप्ट आहा पळय ती स्क्रिप्ट बरी तयार केल्ली तियात्र बरें करता तूं सांगलें सगळ्या तरेचे एक्टर आहा सर सगळ्या सायडींतले काल अनेक मायकल लोबोन एक इश्यू रेज केला तो म्हणजे रुलिंग गव्हर्नमेंट ऑफिसेस आहा थंयसर एजंटच चड काम करता मायकल लोबोन सांगला ताजेर म्हाका दिसता मायकल लोबोचे जे हें आहा मायकल लोबो काल उलयला ऑपोजिशन लिडरा भशेन तो पयलीं आशिल्लो आनीक सत्य परिस्थिती अशी आहा की हो सरकार ट्रान्झॅक्शनल गव्हर्नमेंट हो सगळे एजंट ब्रोकर आनी हेच सरकार चलयता आनी मंत्री ब्रोकर जातात आनी तांचे ब्रोकर आहा आनी ईज ऑफ डुईंग बिजनेस म्हणून जें आहा पळय तें म्हणल्यार हप्ते दिवप हें सिद्ध जालें